mayundanon man ang pagpropesiya kay mao ni ang kinalangwang gasa sa tanang gasa mga igsoon. Ayun siguro ka nga kanag yung maayo mong sakya mo ilang gasa o kanabangan maayo mong mensahe, maayo mong garay o kanabang maayo kayo mo atiman. Pero nasay pa nato naging pagpropesiya nato mao ni siya ang kinalangwang gasa sa tanang gasa mga igsoon. Mapatutuhan o ingon galing dili mo kapin ang ato ang pagpropesiya sa 3 ka minuto. Ayun niya masaya na nato unsay sulod sa ato ang pagpropesiya. Ikatulo, kanong mayundanon ang pagpropesiya mga igsoon kay mao ni ang kaakuhan sa tanan nga mga balakan. Kaakuhan nato ang pagpropesiya mga igsoon. Sa dihang anak kapag-usap, pinaagi sa pagpabautismo, uy, naibon na nato ning kaakuhan nga mo propesiya diha sa mga tigong mga igsoon.